Guys, ayun na mo ka subscribe sa Jamie for guys. So, ayaw mo ka kuan guys. Mag-Digimon mo to guys. So, ayaw mo ka kuan guys. Ayaw mo ka kuan sa mga cringe. Kaya mga cringe, way nindot sa kalibutan. Dapat di sila kakahawid atong kuan guys. Dapat bawal na mga cringe diri sa Pilipinas guys. So, maura to guys. Dapat bawal ang cringe. Sa prank guys, pwede bitaw mga di bitaw sila cringe guys. So, subscribe pala ila ka Jamie for hi guys. Subscribe og Johnny Ocor the best guys. Subscribe og sa homepage pod guys. Subscribe pala. So, maura na ito guys. Ano mong buy guys. Gamayan na mong buy guys no. No. Di may kapalit problema guys. So, subscribe pala. Maluoy mo na mo guys. Guys. Isa taga US mo guys. Subscribe pala kayo kay Holy Father guys. Kay Jake. Kay Pologo. Kay Beans. Kay Kuya Isko. Basta guys. Search on there si Beans. O subscribe pala Beans. Okay Beans. Ikaw yung top 1 kong character yung Team Pologay. Search pala yung Team Pologay guys and subscribe pala sa kanya guys sila Beans at Kuya Nico at Enchong. So morto guys, so subscribe pala guys. Na patay makuha na page kung dapat makatabang guys. Bawal ang magsugal guys kay kuan ang dapat ang mga dagko da bawal magsugal-sugal kay kung magkuan mo mag-uso mo na sugal-sugal guys kuan kana sa kinahanglan madaog pa ka ana pero pinakadugayan guys wa ka na guys di ka na makadawat mapildi ka na kanunay guys. So subscribe pala guys madugay ni. So salamat pala sa katong subscribe sa akong kuan guys. Prank na pala yung dili subscribe guys pero subscribe pala kuno ni guys. Mo ka to subscribe pala ila ka Jamie Pura and Johnny Cordobes. Subscribe at i-search pala yung sa TikTok guys. Yung malakas sa TikTok. Search pala ninyo Jigger man. Tudlok kayo guys at Cordobes. Makikita yung cringe. Okay guys. So subscribe pala guys. Thank you guys. Yun lang guys. Jigger Cordobes out.